السلام عليكم ورحمة الله. تلاميذ وتلميذات السنة الثالثة إعدادي، مرحبا بكم من جديد. إذا في هذا الفيديو غادي نديرو تتمة الجزء الرابع من درس فيكتور اي ترانسلاسيون. هاد لا بارتي كيلقاو فيها صعوبة أغلبية ديال التلاميذ. إلا بغيتو تفهموها مزيان وتضبطوها مزيان حاولوا تركزوا معايا من البداية حتى النهاية. إلا كنتو مستعدين أنكم تجيبوا ورقة وستيلو وتتبعوا معايا، ديروا بوز للفيديو وكملوا معايا. إذا نبدأ على بركة الله. Translation, إزاحة. Par exemple, on a un parallélogramme. Alors, on a A, B, C, D, des points. Alors, on dit que on dit que B est l'image de A par la translation qui transforme D en C. ما معنى إزاحة؟ إزاحة هي إزاحة شيء من مكان إلى مكان آخر. Vous savez, donc un déplacer objet من droit en droit. Vous savez, مزيان. Alors, on dit que B est l'image de A par la translation qui transforme D en C. Donc, كنمشي في واحد le cercle, تمشي داير. مثلا, A, le point A, est l'image de D par la translation qui transforme C en B. D'accord? Par exemple, C est l'image de D par la translation qui transforme A en B. D'accord? Par exemple, B est l'image de C par la translation qui transforme D en A. D'accord? Si le vecteur AB égale le vecteur DC. D'accord? On dit aussi que B est l'image de A par la translation qui transforme D en C. Donc, je vais vous le point d'arrivée. Donc, B est l'image de A. Est l'image de A par la translation qui transforme D en C. D'accord? ناخذ l'exemple خارج من هذه la figure. Par exemple, ناخذ EF égale le vecteur CK, par exemple. Alors, F est l'image de E par la translation qui transforme C en K. D'accord? Autre exemple, XV égale le vecteur YT. Alors, le point V, donc V est l'image de X par la translation YT, ou bien par la translation qui transforme Y en T. D'accord? Alors, propriété, si A' est l'image de A et B' l'image de B par une translation, alors le vecteur AB A'B' égale le vecteur AB. D'accord? Bien. Par une translation, l'image d'une droite D est une droite parallèle à D. Alors, D et D' sont parallèles. L'image d'un segment AB est un segment A'B', tel que A' et B' sont les images respectives de A et B. إذا نكتفي بهذا القدر، وكنظن بأن لا ترانسلاسيون عطيتكم ليسونسيال فيها. حاولوا تعاودوا هذا الفيديو مزيان وتضبطوه مزيان، وإن شاء الله في الفيديو القادم غادي نقوموا بتطبيقات حول هذا الدرس. إذا بالتوفيق لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.